إنك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسعة في جزيرة جاوة وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ الفاضل سالم بن عبد الله بن سعد بن سمير الحضرمي وإلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن عمر الشاطري وأصولهما وفروعهما وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن علي بن شهاب الدين وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني والحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني وإلى روح سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف والحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب أحمد بن علي بن الحداد والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن العطاس والحبيب شيخ بن سالم بن عمر العطاس والحبيب عمر محمد بن هود العطاس وإلى روح جدي كي هجي مصنف بن جرو هجي الياس والوالد هجي صافياني بن ددات هجي سليمان والوالد هجي جمال الدين مالك المهدي بن هجي حلواني وكي هجي محمد خليل بن كلان وكي هجي هاشم أشعري وكي هجي بشري سنسوري وكي هجي عبد الله فقيه لنجيتا وكي هجي أحمد بشير وكي هجي محمد فاروق وكي هجي إسحاق يحيى وكي هجي محمد شافعي هذامي وكي هجي شافعي حمزة وكي هجي مقري أزهري وكي هجي حسن مصري وكي هجي نور الدين صديق وكي هجي محمد نعيم وكي هجي عبد الرحمن سعيد وكي هجي مختار لطفي وكي هجي زين الدين أمزاد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه سلم. Ya Allah, limpahkan rahmat pada junjungan kami, pemberi syafaat kepada umat, sebagai obat hati, sebagai penyejuk jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wasallim. Ya Allah, kami semua menghadap kepadamu, mengharap rahmat dan ampunanmu. Lindungilah kami dari azab alam barzakhmu dan bebaskan kami dari api neraka, dan bebaskan kami dari api neraka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim
والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Ilmu Masjid Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana sampai pagi ini kita semua masih diberikan Allah panjang umur dalam sehat wal afiat. Kita masih bisa membuka mata kita, terbangun dari tidur kita dari malam, sehingga kita di pagi hari ini masih diberikan Allah taufik hidayah mau salat subuh berjamaah di masjid dan mau meluangkan waktu kita untuk mencari ilmu agama. Mudah-mudahan sisa umur yang Allah berikan pada kita ini yang kita tidak tahu sampai berapa lama lagi bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kajian kita minggu ini adalah kajian fikih dalam kitab Nailur Raja, syarah dari kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, di mana terakhir pembahasan kita masih dalam pembahasan faslun mubtilatut tayammum thalathatun. Ya, dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu faslun mubtilatut tayammum thalathatun. Fasal baru, fasal ini menerangkan tentang apa? Mubtilatut tayammum, perkara-perkara yang bisa membatalkan tayamum salah satu ada 3. 2 diantaranya sudah kita bahas. Apa itu? Ma abtalal wudu. Yang pertama, sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Kalau orang sudah tayamum, lalu setelah tayamum terjadi sesuatu yang membatalkan wudu kalau kita punya wudu. Ya, apa yang membatalkan wudu? Ya, 4 perkara itu. Ya, bertemunya hilangnya akal. Ya, tidur ataupun selain tidur, baik dari depan sengaja atau enggak sengaja, pokoknya hilang akal, batal. Ya, keluar sesuatu dari antara 2 kemaluan, depan atau belakang, kecuali air mani, ya, batal. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah besar dua-duanya, yang tidak ada hubungan mahramiyah tanpa ada penghalang, batal. Yang keempat, menyentuh kemaluan depan atau belakang dengan telapak tangan bagian dalam, ini batal. Ya, jadi apabila terjadi salah satu dari 4 ini yang merupakan penyebab hadas kecil, maka wudu kita batal. Ma abtalal wudu. Yang kedua, wariddah murtad wal iyadzubillah. Kalau ada orang sudah tayamum murtad, maka tayamumnya batal. Kalau seandainya dia taubat saat itu juga dan kembali ke dalam Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka wajib mengulangi tayamum lagi karena tayamumnya batal. Berbeda dengan wudu. Kenapa beda? Karena wudu ini lebih kuat dibandingkan tayamum dalam hal bersuci. Kalau ada orang sudah wudu, belum sholat nih, lalu tiba-tiba dia
memutuskan untuk keluar dari Islam dalam kondisi punya wudu, ya, nggak lama temennya ngingetin, nggak boleh ente murtad itu baca syahadat lagi. Akhirnya dia mau tobat baca syahadat lagi. Maka kalau dia setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi, dia boleh langsung sholat karena wudunya tidak batal. Kok beda Ustaz? Kenapa kalau tayamum batal wudu enggak? Karena wudu itu kata para ulama lebih kuat dalam hal bersuci. Karena wudu bisa mengangkat hadas, sedangkan tayamum hadas tidak terangkat. Cuma diperbolehkan saja sholat. Makanya dalam niat tayamum, Anda ingat, nggak boleh tuh nawaitu tayamum lirafil hadatsil asghar, nggak boleh. Karena tayamum tidak bisa mengangkat hadas, dia cuma diperbolehkan sholat saja walaupun nggak punya wudu, ya walaupun masih punya hadas. Nawaitu tayamum listibahati fardhu shalah. Saya niat tayamum agar diperbolehkan mengerjakan fardhu sholat itu doang, minta diperbolehkan, bukan berarti mengangkat hadas, hadasnya tetap ada. Paham kira-kira ini? Makanya tayamum itu batal kalau ada orang murtad sedangkan wudu tidak batal. Yang ketiga, ini pembahasan kita sekarang. Wa tawahumul ma, mengira adanya air in tayammama li faqdih, dalam hal jikalau dia bertayamum karena tidak ada air. Masalah sekarang, orang pengen wudu nggak ada air. Akhirnya dia cari-cari nggak ada juga. Ya. Karena nggak ada, maka dia bertayamum. Sah tayamumnya. Karena air nggak ada dan dia sudah mencari. Ya. Kemudian yang bikin batal tayamumnya yang ketiga ini, kalau dia punya sangkaan bahwasannya air ada. Dalam istilah bahasa Arab, menyangka ini ada 3 derajat. Kalau kita kan nyangka aja. Ya, kalau bahasa Arab berarti macam. Ada kalimat dhonnun, ada kalimat syakkun, ada kalimat wahmun. Beda-beda nih. Ya. Kalau dhonnun menyangka, ya, dengan sangkaan yang lebih kuat. Misalnya 75% hampir yakin, itu namanya dhon. Ini Ustaz Hafid ngajar nggak ya hari ini? Mama. Insya Allah ya, yakin dah, ngajar dia, datang. Berarti terima dhon, walaupun belum yakin, karena yakin itu kalau sudah ngeliat langsung, yakin namanya. Ini masih nyangka. Ngaji dia jarang libur kalau nggak ada uzur. Berarti dhonnya kuat, sangkaannya kuat. Itu namanya dhon dalam istilah bahasa Arab. Ada lagi sangkaan yang setengah-setengah, ya 50-50 antara yakin sama enggak, ya itu namanya syak. Ya. Ini kira-kira Ustaz Hafid ngajar nggak ya? Tahu ya, ujian-ujian begini ya kadang dia datang kadang enggak. Ya, nah, ini namanya syak, ya ragu. Kalau dibilang banyak yakin enggak juga, dibilang banyak enggak yakin enggak juga, sedang namanya ini syak. Ada dalam bahasa Arab namanya wahmun atau tawahum, ya. Tawahum ini menyangka tapi lebih banyak enggak yakinnya. Ya. Misalnya ada orang guru sering banget kalau hujan pasti enggak datang. Kalau hujan pasti enggak datang. Umumnya begitu. Seringnya. Begitu hujan, kira-kira datang ya Ustaz Hafid? Dia mah kalau hujan enggak datang biasanya. Lebih kuat enggak datangnya dibandingkan sama datangnya. Ini namanya tawahum atau waham. Ya tawahum. Ya tawahum itu derajat yang ketiga. Dzan, syak sama tawahum. Nah, ini dalam apa namanya? Hukum ragu, kalau kita ada air, ya, maka semuanya membatalkan tayamum. Mau ente dzan, mau ente syak, mau ente tawahum, semuanya membatalkan tayamum. Ente udah tayamum nih, udah nyari air kan nggak ada, ya, akhirnya ente wudu. Tiba-tiba setelah wudu, ente punya sangkaan ada air. Gimana contohnya Ustaz? Contohnya begini. Ente udah punya tayamum, sudah bertayamum, lalu pengen sholat, tiba-tiba dari kejauhan tuh ente ngeliat kayak ada air. Ya. Wah, ini air nih. Ya, padahal ternyata bukan air. Ente nyamperin. Ente menyangka ada air, sudah tayamum, begitu deket, ya, fata morgana. Paham fata morgana ya? Ya, bahasa Arabnya sarab. Sarab itu fata morgana. Fata morgana itu kondisi bumi yang sangat panas atau tanah yang sangat panas atau aspal kalau kita, ya, terkena panas matahari, lalu dia mengembang dan uap itu naik ke atas. Kalau dari jauh kelihatannya kayak air yang bergoyang-goyang gitu. Wah, air. Ya. Nah, ini ente menyangka ada air padahal bukan air, maka tayamumnya batal. Kok batal Ustaz? Iya, karena ente punya sangkaan adanya air. Paham kira-kira ini? Ya. Kemudian
Katanya ini batal, ini diperinci lagi sama ulama. Batal kalau tidak dibarengi oleh penghalang. Ya, maksudnya penghalang gimana Ustaz? Misalnya gini. Ente punya sangkaan, ente sudah tayamum. Tiba-tiba ente punya sangkaan ada air, padahal sana fata morgana. Ketika ente menyangka itu air, berbarengan dengan adanya penghalang ente mendapatkan air. Contohnya apa? Di depan fata morgana itu ada singa. Ya, begitu dilihat, oh, air, tapi ada singa. Nggak mungkin saya ke sana. Padahal bukan air, fata morgana. Nggak mungkin saya ke sana. Kalau saya ke sana, waduh, habis dah saya dimakan. Berarti nggak batal. Karena begitu ente mau berangkat ke tempat ke air yang ente sangka itu air padahal bukan, dibarengi dengan penghalang ente bisa ke sana. Atau penghalangnya duluan. Ente ngelihat singa dulu, wah singa tuh, ya begitu. Iya belakangnya ada air, padahal bukan air. Fata morgana, batal nggak? Nggak batal. Paham kira-kira nih? Kalau ada penghalang untuk sampainya kita kepada air, maka tidak membatalkan tayamum. Sampai situ jelas? Ya. Atau misalnya gini, contoh lagi. Ada orang bilang, kita udah tayamum nih. Tiba-tiba di kelompok kita ada yang bilang gini, woi, si fulan punya air. Ya, si fulan punya air. Ini gimana Ustaz? Ya. Ini katanya nggak batal. Kenapa? Ya, karena yang punya air si fulan. Orang lain belum tentu dia mau ngasih saya. Ini nggak batal. Berarti ada air tapi ada penghalang orang lain namanya. Beda kalau dibalik begini. Woi, ada air sama si fulan. Nah, ini beda hukumnya. Lihat fikir lebih detailnya. Kalimat, hey, si fulan punya air. Ini nggak membatalkan karena ada penghalang duluan. Punya orang lain. Tapi beda hukumnya. Hey, ada air tuh sama si fulan. Nah, airnya duluan. Maka ketika ente mendengar kalimat air, kita menyangka ada air. Tiba-tiba di belakangnya ada punya si fulan. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Ya, karena ente ketika mendengar ada air sudah membatalkan tayamum. Padahal kalimat dibalik-balik doang. Woi, ada air punya si Roy. Ada air, nyangka duluan. Punya si Roy, ya punya Roy. Ya, tadi gue minta-minta dikasih. Batal tetap, kenapa? Air duluan. Tapi kalau, woi, si Roy punya air, Roy duluan. Nah ini kalau Roy duluan berarti nggak membatalkan karena ada penghalang sebelum kita menyangka adanya air. Sampai segitu itu fikih itu. Ya. Kemudian katanya ini yang tadi saya terangkan ini katanya wa mahallu ma taqaddam kullu in kana kharija shalah. Yang tadi saya utarakan tadi hukum tadi adalah ketika Anda menyangka ada airnya di luar sholat, artinya belum mengerjakan sholat. Belum sholat, tiba-tiba menyangka ada air, batal wudunya, batal tayamumnya. Adapun kalau seandainya tawahum itu di dalam sholat, ya, fa in kana fiha fatawahum la yadur mutlaqan. Ya. Ente sekarang beda masalahnya kalau ente udah sholat, udah tayamum, enggak ada air, udah cari-cari tayamum, sholat. Allahu akbar. Dalam sholat, tiba-tiba ente melihat ada fata morgana, menyangka adanya air. Ini gimana Ustaz? Enggak batal. Karena sudah dalam sholat. Jelas ya? Ini kalau masih sangkaan. Cuma kalau seandainya bukan nyangka, benar-benar ada air. Ya, lagi sholat misalnya ada air. Lagi sholat nih, Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang datang. Oi, ini alhamdulillah ada air, ayo yang mau wudu. Gimana ini? Saya udah sholat. Ya. Atau misalnya lagi sholat, hujan gede. Wah, ini gimana? Ya, kata para ulama, in kanatis sholat la tasqutu bitayammum ka'an kana bi mahallil ghalib fihi wujudul ma' batalat sholatu. Kalau sholat yang Anda kerjakan ini tidak menggugurkan kewajiban qada dengan tayamum nih, karena ada sholat yang walaupun kita sudah sholat wajib qada juga. Ada sholat yang walaupun sudah kita kerjakan wajib qada juga. Contoh nih. Kalau kita tayamum di tempat yang biasanya ada air. Kampung kita biasanya ada air apa enggak? Ada air tiap hari. Tiba-tiba hari itu air kagak ada. Sumur kering. Semua ngerasain sumur kering. Ya. Maka kita tayamum setelah nyari enggak ada air, kita tayamum. Di tengah-tengah sholat, tiba-tiba air ada lagi, keluar air dari sumur, keluar atau hujan, turun deras. Ya. Ini gimana? Kalau tadi ente sholat dengan tayamum di tempat yang biasanya ada air, maka walaupun ente sudah sholat, nanti kalau ada air wajib diqadha lagi sholatnya.
Karena tempat itu biasanya ada air. Nah, ya. Kata para ulama, kalau sholatnya tidak bisa gugur ini artinya tidak menghilangkan kewajiban qadha dengan sebab tayamum, maka hukum sholatnya batal. Ya, kita tayamum, sholat di tempat di sini di kampung kita karena nggak ada air. Tiba-tiba tengah-tengah sholat hujan gede atau mata airnya keluar lagi, maka batal sholatnya. Kalau batal sholatnya berarti ente wajib wudu dan kerjakan sholat dengan wudu. Paham ini? Tapi kalau tempatnya katanya wa in kana tasqutu bihi, kalau sholatnya ini bisa menggugurkan kewajiban